ሃይ ሰላም ውድ ተማሪዎች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የምንመለከተው የሪሜዲያል ባዮሎጂ ከዩኒት 4 የተወጣጡ ጥያቄዎችን አንድ ላይ የምንሰራ ይሆናል። ወደ 30 የሚጠጉ መልቲፕል ቾይስ ጥያቄዎች ናቸው። ቤዝድ ኦን ዩኒት 4 ማይክሮ ኦርጋኒዝም ከምዕራፋቸው ከማይክሮ ኦርጋኒዝም ከሚለው ምዕራፍ የተወጣጡ ጥያቄዎችን እንሰራለን። ከዚህ በፊት በፓርት 1 ወደ 36 ጥያቄዎችን ሰርተን ነበረ። በፓርት 2 ደግሞ ወደ 30 ጥያቄዎችን አንድ ላይ ወደ ከ60 በላይ ጥያቄዎችን ከዚህ ምዕራፍ እንሰራለን። ቻናሉን ሰብስክራይብ ለጓደኞቻችሁም ሼር ማድረግ፣ እንደዚህም ጥናት ላይ መበርታት እንዳትረሱ። በደንብ ፎከሳችሁን ትምህርታችሁ ላይ ከሌሎች ነገሮች ራሳችሁን በማቀብ ኦር በመቀነስ ሌሎች ዲስትራክሽኖችን በዚህ ሰዓት በደንብ ለኤግዛማችሁ ራሳችሁን በአእምሮም በንባብም ራሳችሁን ማዘጋጀት መቻል ይኖርባችኋል። ቴሌግራማችን @remedial focus ላይ እዛ ላይ የተለያዩ ሶርሶችን ታገኛላችሁ። እሱንም ጆይን ማድረግ እንዳትረሱ። ጥያቄ ሴታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ኦኬ the first question which particle is most critical in preventing the evolution of antibiotics resistant bacteria? A. Keeping medicine at room temperature. B. Avoiding all traditional medicine. C. Taking double dose of antibiotics. D. Following the full course and the instruction for antibiotic use. Continue number sentence. The answer should be D. Following the full course and the instruction for antibiotic use. This is the most critical in preventing evolution of ምክንያቱም በአግባቡ እነዚህን ፎሎ ማድረግ ማንከታተል ከሆነ ቫይረሱ እንደ ባክቴሪያው እዛ የሚቀረው አላይቭ ሆኖ የሚቀረው ሬዚስታንስ እንዲውለፍ ሊያደርግ ይችላል። ሰው መልሳችን ዲ ይሆናል። Number 2, which bacterial infection is uniquely limited to humans and affected both intestinal tract and sometimes the bloodstream? A. Typhoid fever. B. Cholera. C. Syphilis. D. Gonorrhea. መልሳችን should be typhoid fever. ታይፎይድ በዋናነት ሁማን ስፔሲፊክ የሆነ ባክቴሪያም ነው። በኢንተስታይናችን የአንጀታችን ወደ ደም ስርዓት ብለድ ስትሪም ስፕሪድ የመሆን እድል አለው። መልሳችን ይሄ ነው። 3. What makes chancroid especially dangerous in area where HIV is common? A. Cause painless ulcers that go unnoticed. B. It increases the risk of HIV infection due to open genital sores. C. It is not treatable with antibiotics. D. It caused by virus making it resistant to most treatments. መልሳችን የሚሆነው it increases the risk of HIV infection due to open genital sores. በአግባቡ እንትን ካለ ጀንትል አካባቢ በከፍተኛ ሁኔታ ስኪናችን ቤረር ስለሚኖረው ቆዳችን አካባቢ ያ ደግሞ በሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ጊዜ ምናምን HIV የመተላለፍ ሪስክ ያመጣል። መልሳችን B ይሆናል። Number 4, which of the following is best explain why pasteurization is not considered a method of sterilization? A. It kills all microorganisms but not their spores. B.
it only reduces the number of microorganisms to safe levels. C, it uses dry heat instead of moist heat. D, it requires a very high temperature to be effective. የትኛው መልሳችን? The answer should be B, it only reduces the number of microorganisms to safe levels. ፓስቸራይዜሽን ሁሉንም ኦርጋኒዝሞች አይገለም፣ ማይክሮባሎችን ይቀንሳል እንጂ ቁጥራቸውን ሃርምፉል ያልሆኑትን ማለት ነው። በዛም ከእሱ ዲስኢንፌክታንት ነው። ስቴሪላይዜሽን ሳይሆን ዲስኢንፌክታንት ነው። ኢት ኢዝ ኖት ስቴሪላይዜሽን አይደለም። 5. Why is agar an essential component in cultural media? A, it acts as a nutrient source for microorganisms. B, it maintains an anaerobic condition for bacterial growth. C, it solidifies the medium to allow visible colony growth. D, it selectively kills unwanted microorganisms. የትኛው ነው መልስ የሚሆነን? answer should be C, it solidifies the medium to allow visible colony growth. አጋር በካልቸር ሚዲያ በጣም አስፈላጊ የሚያደርገው ካልቸር ሚዲያ ላይ ስታብል የሆኑ ሰርፈሶች ማይክሮባሎች በሚታዩ መልኩ እንዲያድጉ በጣም ይጠቅማል እንጂ nutrient source አይደለም። it acts as nutrient source for microorganisms. nutrient source አይደለም አጋር መልሳችን C, it solidifies the medium to allow visible colony growth. ትክክለኛ መልስ ይሆናል። Number 6. Sorry. Which type of vaccine involves injecting treated but new microorganisms? A, artificially acquired passive vaccine. B, dead vaccine. C, live vaccine. D, surface antigen vaccine. እንሳችን የሚሆነው ሲ ሊቭ ቫክሲን። ሊቭ ቫክሲኖች ዊኬንድ ናቸው። ዊኬንዶችን ነው የሚጠቀሙት፣ ግን ስቲል ሊቪንግ ፓቶጂኖች ናቸው። 7. which immune cell produce antibodies to disable invading pathogens? A, T helper cells. B, lymphocytes. C, macrophage. D, natural killer cells. መልሳችን የሚሆነው B, ሊምፎሳይቶች ናቸው። ቢ ሊምፎሳይቶች ናቸው ለስፔሲፊክ የሆኑ አንቲቦዲዎችን የሚያመነጩት፣ ያም ደግሞ አንቲገኖችን ባይንድ የሚያደርጉት ማለት ነው። በዛ ምክንያት ኢንቬዲንግ የሚያደርጉትን ዲሰብል ኦር ኒውትራላይዝ ያደርጋሉ ኢንቬዲንግ ፓቶጂኖች። 8. which of the following best explains why voluntary counseling and testing is important in the fight against HIV/AIDS? A, it helps reduce the cost of treating advanced AIDS cases. B, it allows patients to donate blood safely. C, it promotes early detection and encourages responsible health behavior. D, it replaces the need for antiretroviral therapy. መልሳችን የሚሆነው C, it promotes early detection and encourages responsible health behavior. VCT or voluntary counseling and testing
ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። ግለሰቦች በጊዜ ቴስት እንዲደረጉ እንዲመረመሩ እና ራሳቸውን እንዲያውቁ ውሳኔ ለመስጠት በዛ ምክንያት የትራንስሚሽን ወይም መተላለፍ ሪስክን ይቀንሳል ማለት ነው። 9 during which phase does the body maintain CD4 cell levels while the virus multiplies slowly? A. Lytic phase. B. Active replication period. C. Latency period. D. Chronic release phase. Attention. C. Latency period. Latency period ላይ ነው ኤች አይ ቪ ቫይረሱ ሪፕሮዲስ የሚሆነው ወይም የሚራባው በጣም ስሎሊ ነው። ያ ደግሞ እዛም ኢሚኒ ሲስተማችን ኮምፐንሴት ያደርገዋል ሞር CD4 ሴሎችን በማምረት እንትን ኮምፐንሴት ያደርገዋል። ያ ደግሞ ወደ ኤድስ የሚያደርገውን ፕሮግሬሽን ቶሎ እንትን እንዳይል እያዘገየዋል ማለት ነው። በመክሰንስን ላተንሲ ፔሪድ ይሆናል። 10 why does HIV severely weaken the immune system over time? It kills red blood cells, preventing oxygen transfer. B. It destroys CD4 T helper cells, which coordinate immune response. C. It replicates rapidly using the body's energy resource. D. It prevents bone marrow from producing white blood cells. Method B. It destroys CD4 T helper cells which coordinate immune system. HIV ታርጌት የሚያደርገው እንደዚሁ የሚያጠፋው CD4 T helper ሴላችን ነው። ያ ደግሞ CD4 helper ሴላችን በጣም የኢሙኒ ሲስተማችንን ኮኦርዲኔት በማድረግ በጣም ትልቅ ሚና ነው ያለ በጣም ኢምፖርታንት ነው። እሱን ሰውነታችን እያጠበ ሄደ ቁጥር የሰውነታችን መከላከል ወይ የኢሙኒ ሲስተማችን በጣም ይዳከማል ማለት ነው። ሰውነታችን ቢ ይሆናል። 11 why do RNA virus evolve more rapidly than DNA viruses? A. DNA viruses mutate constantly due to environment. B. Environmental stress. B. RNA is unstable and prone to replication errors. C. RNA virus contain more genetic information. D. RNA viruses use viral RNA polymerase. RNA is unstable and prone to replication error. RNA ቫይረሶች የአርኤንኤ less stable ናቸው። እንደዚሁም prone to frequent replication error ናቸው። ያም አርኤንኤ ቫይረሶች ሙቴሽን ጄኔቲክስ ላይ ሙቴሽን ኦር ሙቴት እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። በዛ ምክንያት ደግሞ በጣም በከፍተኛ ፍጥነት ኢቮልቭ ወይም ቼንጅ ያደርጋሉ። ከዲኤንኤ ቫይረሶች ይልቅ አርኤንኤ ቫይረሶች በጣም ኢቮልቭ የሚያደርጉት። 12 which virus classification involves RNA that is reverse transcribed into DNA during replication? A. RNA virus. B. DNA virus. C. retrovirus. D. bacteriophage. Manhattan retrovirus. C. retroviruሶች አርኤንኤ እንደዚሁም ኢንዛይም አላቸው ሪቨርስ ትራንስክሪፕቴዝ። ያ ደግሞ አርኤንኤ ወደ ዲኤንኤ ኮንቨርት ያደርግላቸዋል ሆስት ሴሎችን ኢንፌክት በሚያደርጉ ጊዜ። ያ በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ ልክ እንደ ኤችአይቪ አይነት ማለት ነው። Why are viruses considered parasites? A. They carry out their
on metabolic process. B. They cause disease only in humans. C. They depend on host cells to replicate. D. They contain both DNA and ribosomes. የትኛው ነው መልሳችን? Answer should be they depend on C. They depend on host cells to replicate. ቫይረሶች በራሳቸው ፎርም እንደተነጋገር ነው ምንም አይነት ሜታቦሊዝም ኢንዲፔንደንትሊ ማካሄድ አይችልም። ከዛ ይልቅ ወደ ሴሎች በመግባት እነሱን ኢንቬድ በማድረግ ነው ሪፕሮዳክሽንም ሜታቦሊዝም ማካሄድ የሚችሉት ማለት ነው። ለዛ ነው ሁሉም ቫይረሶች እንደ ፓራሳይት የሚቆጠሩ። 14 which tool is used to transfer gene into plant cells that cannot be affected by Agrobacterium like maize? A. DNA probe. B. GeneGen. C. Restriction enzyme. D. Viral capsule. የትኛው ነው መልሳችን? ጂንገኖች ዲኤንኤ ኮትድ የሆኑ ጎልድ ፓርቲክሎችን ወደ ፕላንት ሴል ሹት በማድረግ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ በፕላንቶች እንዲደረግ እንደ ሜዝ፣ በቆሎ የመሳሰሉ በአግሮባክቴሪየም በማይጠቁ አዝርዕቶች እና ሲሪያሎች ላይ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ለማካሄድ ይጠቅመናል ማለት ነው። 15 What is the role of restriction in the nucleus in genetic engineering? A. They cut specific genes from DNA. B. They tie genes into new DNA molecules. C. They act as vectors in transferring genes. D. They replicate inserted genes in bacteria. የትኛው ነው መልሳችን? Answer should be A. They cut specific genes from RNA restriction endonuclease ኢንዛይሞች ናቸው። በስፔሲፊክ የሆኑ ጂኖችን ከዲኤንኤ ስትራንድ ለማውጣት ወይም ቆርጦ ለማውጣት ያስችላል። በዛ ምክንያት ጄኔቲክ ማቴሪያሎችን የምንፈልገውን እኛ የፈለግነውን ጄኔቲክ ማቴሪያል ማውጣት ወይም መውሰድ መለየት እንችላለን። Why can Agrobacterium tumefaciens be used in genetic engineering of some plants? A. It can naturally infect animal cells. B. It can act as a vector to carry genes into plant cells. C. It produces plasmids for serial modification. D. It replaces the need for gene gens. Answer: It acts as a vector to carry gene into plant cells. Agrobacterium tumefaciens በዋናነት ናቹራሊ በተፈጥሮ አኒማሎችን ኢንፌክት የሚያደርግ ነው። በዛ ምክንያት እንደ አክታስ ቬክተር እንደ ቬክተር ያገለግልናል ጂኖችን ወደ ፕላንት ሴሎች ለማስገባት ነው። ለማሳችን ቢ ይሆናል። 17 In the sulfur cycle, what is the main function of anaerobic desulfovibrio bacteria? A. Oxidizing sulfur to sulfate. B. Releasing hydrogen sulfide from dead matter. C. Fixing sulfur into proteins. D. Absorbing sulfur from the air. Essentially removing hydrogen sulfide from dead matter. The sulfovibrio bacteria
ፕሮቲንን ዲኮምፖዝ ያደርጋል በዴድ ማተሮች። ከዛም ሃይድሮጂን ሰልፋይድ ሪሊዝ ይሆናል እንደ በሳልፈር በአጠቃላይ በሳልፈር ሳይክል ውስጥ ነው። 18 during the activated sludge method, the sweet treatment, why is oxygen pumped into the treatment tanks? A, to kill harmful bacteria. B, to support aerobic microorganisms in oxidizing organic matter. C, to neutralize acidic compounds in sewage. D, to separate solids from liquids more efficiently. የትኛው ነው መልሳችን? Answer should be to support aerobic microorganisms in oxidizing organic matter. ኦክሲጂን ኤሮቢክ ማይክሮኦርጋኒዝሞችን ለኤሮቢክ ማይክሮኦርጋኒዝሞች በጣም ይጠቅማል። ያም ኦክሲዳይዝ በሚያደርጉ ጊዜ በጥሩ ሁኔታ ኦክሲዳይዝ ኦርጋኒክ ማተሮችን በስዌል ላይ ያሉትን ኦክሲዳይዝ እንዲያደርጉ ይረዳቸዋል ማለት ነው። 19 which category best describes diseases like atherosclerosis, which arise from several interacting causes? A, genetic. B, deficiency. C, multifactorial. D, social. Attention. multifactorial ዲዚዞች በብዙ ምክንያቶች የሚፈጠሩ ናቸው። በብዙ ምክንያቶች እንጂ አንድ ብቻ ፋክተር ወይም ቀጥታ ይሄ ነው ምክንያቱ የሚባል ነገር የላቸው። multifactorial ዲዚዞች ናቸው። 20 which type of disease occurs due to aging related tissue wear like arthritis? A, genetic disease. B, functional disease. C, degenerative disease. D, deficiency disease. የትኛው ለመልስ ሊሆነን የሚችለው? እዛትን ዚ ዲጀነሬቲቭ ዲዚዞች ከእድሜ ጋር በተያያዙ የሚመጡ እንደ አርትሪቲስ የመሳሰሉ። 21 what do bacteria commonly produce that contribute to disease symptoms? A, toxins. B, enzymes. C, vitamins. D, hormones. A, ቶክሲኖች በተለምዶ ወይም በተደጋጋሚ ባክቴሪያዎች ሪሊዝ የሚያደርጉት ቶክሲኖችን ነው። በሪፕሮዳክሽን ጊዜ ቶክሲኖችን ይለቃል። ያ ደግሞ ሆስት ቲሹዋችን ወይም ሴላችንን ይጎዳዋል። ሪሊዝ የሚያደርጉት በሪፕሮዳክሽን ጊዜ ቶክሲኖችን። 22 according to Coates postulates, what must occur for microorganisms to be confirmed as the cause of a disease? A, it must always be found in the individual but not in healthy ones. B, it must destroy host DNA upon entry. C, it must infect multiple organs simultaneously. D, it must be airborne. የትኛው መልስ ሊሆነን የሚችለው? answer should be A ነው። ዳይሬክት የኮትስ ፈርስት ፖስቱሌት ነው ኤ ላይ የተቀመጠው ማለት ነው። ምንድነው የሚለው? ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ምን ይፈልጋል? it says microorganisms to be present in all disease cases and absent in healthy ones. ይሄ ዳይሬክት የፈርስት ፖስቱሌት ነው የኮትስ
23. Which group of microorganisms reproduce primarily through asexual bedding? A, bacteria. B, yeast. C, protozoa. D, molds. ምክንያቱም ይስት ናቸው። ይስቶች ፈንጋይ ናቸው። በዋናነት አሴክሹዋሊ ነው፣ በአሴክሹዋል በዲንግ ነው ፕሮዳክሽን የሚያካሄዱት። አዳዲስ ሴሎችን ከፓረንት ሴሉ ነው በዲንግ የሚፈጥሩት። 24. Why are bacteria classified as prokaryotes? A, they are multicellular. B, they lack true nucleus. C, they have mitochondria. D, they have peptidoglycan cell walls. they lack true nucleus. B ይሆናል። ባክቴሪያዎች ሜምብሬን ባውንድ ኒውክሊየስ የላቸው። ያ ዋና መገለጫ እንደ ዋና መገለጫ ነው የሚቆጠሩ ለፕሮካሪዮቲክ ሴሎች። 25. What best explain the difficulty in treating diseases caused by gram-negative bacteria? A, they reproduce very slowly. B, they are larger than eukaryotic cells. C, they lack DNA. D, they have an outer membrane that resists antibiotics. D, they have an outer membrane that resists antibiotics. gram-negative ባክቴሪያዎች outer membrane አላቸው። ያም ከአንቲባዮቲክስ ራሳቸው ይጠብቃቸዋል። በተጨማሪም ኢንዶቶክሲኖችን ሴክሬት ያደርጋሉ። ማለታችን ዲ ከኛ መልስ ይሆናል። 26. What of the following correctly describe which of the following correctly describe the structural difference in fungal hyphae? A, they are made of cellulose. B, they are compartmentalized into single nucleus cell. C, they are made of peptidoglycan. D, they are multinucleate and not divided into cells. መልሳችን D, they are multinucleate and not divided into cells። ሞልዶች የሞልድ ሃይፔ ሎንግ ስትራንድ ናቸው መልቲፕል ኒውክሊይ ጋር ማለት ነው። በዛም ወደ ሴፓሬት ሴሎች ያልተከፋፈሉ ናቸው። 27. Which of the following types of microorganism lack a cell wall? A, algae. B, protozoa. C, yeasts. D, bacteria. የትኛው ነው መልሳችን? There should be B, ፕሮቶዛዎች ሴል ወል የላቸው ዩካሪዮቲክ እንደዚህ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም ናቸው ግን ሴል ወል የላቸው። 28. What is the function of the mycelium in molds? A, photosynthesis. B, locomotion. C, spore respiration. D, absorption of digested nutrients. Mycelium functional. Answer should be D, absorption of digested nutrients. mycelium ሃይፊን ይዛል። በዛም ኒውትሪንቶችን አብዞርብ ለማድረግ ዳይጀስት ኤክስተርናሊ ኦርጋኒክ ማተሮችን ዳይጀስት ካደረገ በኋላ አብዞርብ ለማድረግ ይጠቅማል። 29. What feature allow unicellular algae like chlamydomonas to be
motile, A. Pseudopodia, B2 flagella, C. cilia, D. contractile vacuole. ይሄኛው ነው ለሙመት የሚያገለግለው መልሳችን B2 flagella። ክላማይ ዶሚናንስ ሁለት ፍላጀላዎችን ዋይፕ ላይክ ስትራክቸር ያላቸው ፍላጀላዎችን ይጠቀማል ለሞትን ለእንቅስቃሴ ለሙቭመንት። The last but not the least one is the 30ኛ. Why are unicellular algae ecologically important in aquatic environment? A. They decompose organic materials. B. They are primary producers in plankton. C. They convert nitrogen into ammonia. D. They feed on dead fish and the crustacean. የትኛው ነው መልሳችን? should be B ይሆናል። they are primary producers in plankton. unicellular algaeዎች ፕላንክተንን ይፈጥራሉ። ያም ፎቶሲንተሲስን ፐርፎርም በማድረግ ማለት ነው። በዛ ምክንያት እንደ ፕራይመሪ ፕሮዲውሰር ይቆጠራሉ። ያ ደግሞ ፕላንክተን ፕሮዲውስ ያደረጉት እንደ ምግብነት ለውሃ ውስጥ ለሚገኙ አሳዎች ምናምን እንደዚሁም ላርጅ ኦርጋኒዝሞች እንደ ምግብነት ይጠቀሙታል። መልሳችን ቢ ይሆናል። በአጠቃላይ ከቻፕተር 2 ከቻፕተር 4 ከማይክሮ ኦርጋኒዝም ያወጣናቸው ጥያቄዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ። በቀጣይ በሌሎች ምዕራፎች ምናልባት በቻፕተር ምዕራፍ 5 ኦር ዩኒት 8ን በቀጣይ ቀድመን ለመስራት እንሞክራለን። ጥያቄ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ መጻፍ እንዳትረሱ። ቴሌግራማችንን ጆይን አድርጉ። እዚህ ላይ ፒዲኤፉን ሼር አደርጋችኋለሁ። ኔክስት እንገናኛለን። ባይ ባይ።